खुलुमखा कुम्पति बिनाय तंनाय खाफांनि ताखुथाय बुगुकजोंनो लामसाखौ आं किसु दिनै जों फाइसा वाइजाक एडिशननि ग्राउन्ड रिपोर्ट नायनानै बागै फाइसा वाइजाक दैबान्दाल अब खबजागो 22 काथालिया-मिर्जा-राजापुर दिसे आसुकथायनि बिसिङाव खबजागो दैबान्दाल बाजार खबजागो और फाइमान फाइका IPFT नि बासायनाय Barang Sukla Charan Noatia no Tinimanka जे केन्द्र अब बेलाय खेनो कायसा हाई प्रोफाइल केन्द्र हनेमान और गोबां बातायनाय दङ और बरं बिसिं BJP नि ngene बातायनाय दङ पदलुच त्रिपुरा माथानि बातायनाय दङ देबेन मरा सिं ते CPM और CPM नि बातायनाय दङ आगिनि MDC बा परखित मरा सिं फायदे हेके और मानखातिनि IPFT नि ngene basanai taku Sukla Charan Noatia no takuno puliano lamsoko competitive takuno pulian sangnamu somarke obose je nini o area to amo hekaisa kotorma area je area o jara basanai jotona high profile hnei mano nora oro to kaisa phasite ikenmo sikla bodol ni hnei mano te kaisa ngake David Murasi Tripura mothani bobu jara kaisa ni bodol tongmani ay kaisa te babasa nai ne kan ka CPM ni Porkin Murasing o jago om hai kaisa jagawo nang nijino bosik surakshit mone khalai Balaika hambai kompoi channel te joto channel na hambai maribo tini balaika na lengja khekaba balaika na tong thogo tamne bagai hingkai 2021 ni स्वशासित जिला परिषद निर्वाचन हैकबा त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन 28 सीट नि बिसिंग अबंखार 22 हैकबा 22 नং काथालिया-मिर्जा-राजापुर आरो निवा IPFT नंगे बातायना ने बागै आना संखा ते दाबुकनि ओ 2021 नि इलेक्शन जेटा ग्राउंड रिपोर्ट हैकबा ताबुक ने प्रेजेंट जेटा पॉलिटिकल ने सिनेरियो प्राय 8 जन प्रार्थी दङ 22 नং काथालिया-मिर्जा-राजापुर 28 टानि बिसिंग अमन जतनिसला हाईएस्ट वोटार प्राय 62 पोलिंग स्टेशन दङ जाय होक 41,000 वोटार्स प्राय 41,000 साका वोटार्स दङ और बिसिंग आं बेलायखेनो प्राउड फील मा खलायो तामने बागै हिंकाय लाइव हेकबा नेशन ना जदि फियकनानै थांगांकाय विदाउट स्ट्रगल सारा कोनो दिन सम्भवया सो स्ट्रगल मस्ट बी अब जों खलायनानै नांगौ आबनि बागै आना IPFT अफार खलायया गोबांमा गुबुन सिटा थांगाय कन्टेस्ट खलायनानै बागै हायपना आबना आं एक्सेप्ट खलायलिया तामने बागै हिंकांकाय 2015 चीफ मिनिस्टर और दमपुर टंगो सारा त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर 2015 नि मुख्यमंत्री मानिक सरकार निने अर्थमंत्री बादल चौधरी ते खरगसानि काक्राबननि मिनिस्टर रतन भूमिक एसेंब्ली सिगमेन्ट हंकांका 5टा एसेंब्ली सिगमेन्ट कलायो ताई एडिसिनि क्षेत्रबो हंकाय खरगसा एडिसिनि EM परिखित बाबू ताई खरगसा हंका राज्यपाल मनोनीत हेकबा गवर्नर नॉमिनेटेड खलायजा खरगसा 2015 कन्टेस्ट खलायब्रा ओनली 3 कैंडिडेट कायसांका कम्युनिस्ट ताई कायसांका BJP ताई कायसांका जों IPFT सो आमसो टफ सिचुएशन आं IPFT नांगे कन्टेस्ट खालायनानै थांतानिबो जों सेकेंड पोजीशन तो बै फायो दा बुकसिनि यागो 2 मिनिस्टर 2 कैबिनेट मिनिस्टर 6 MLAs दंगो ते गवर्नमेन्टआव जों एलाइड गवर्नमेन्ट दंगो और जागाबो IPFT नि अंगै आं बातायनानै थांतानिबो आनी कॉन्फिडेंस हेकबा आनी जे पब्लिक नि जेटा रेस्पॉन्स अब आं प्राउड अंगै कक सामने कगिया दिनेसक पर्यंत सिनि पॉजिटिव रेस्पॉन्स न तंगो और जागाबो 8टा पॉलिटिकल पार्टी नि कैंडिडेट तंफाना आनी बागै कोनो प्रॉब्लेम या
So ang nayo যদি প্রয়োজন খাঙ্কাই আটায়া 20 থেকে 25 টা ক্যান্ডিডেট কোনো ফাইদং হাইপনা আর জাগাবো আইপিএফ দিনে অঙ্গে কন্টেস্ট খাই তাকলাই 2021 নি যেটা ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি হিস্টোরি ন সং আর 22 নং Kathalia-Mirza-Rajapura নি হইতে সং উইন খাই ফংনাই আবা আনি কনফিডেন্স অর কাইসা নুকজাখা যে অ জাগাও যে যে কথালা যে বিজেপি বা আইপিএফ কথালা যে বিসিংই নাই অর বিজেপি বাসা যে তাকো পদলোচন ত্রিপুরা এনকে ববু তো মুং যদি নং বাই খরকসা বাতা লাই থানি আর যে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই বু ভাই বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই আর ফ্রেন্ডলি কন্টেস্ট আর জাগাবো নংনি পার্টি নি রিপ্রেজেন্টেটিভ অঙ্গই নংমাংকে উইন খাইদি ববিনে পলিটিক্যাল পার্টি নি রিপ্রেজেন্টেটিভ খাই বমাংকে উইন খাইনাই সো আর জাগাবো 8টা পলিটিক্যাল পার্টি নি যে ক্যান্ডিডেট দংনাই যতনা আং এজ এ আইপিএফ নি ক্যান্ডিডেট অঙ্গই আং যতনা মোস্ট ওয়েলকাম খাইও যতনা जों आरो 8 जन जे कैंडिडेट दंनाय जों जतनो फ्रेंडली कन्टेस्ट आरो जागाबो आनि कॉन्फिडेंस संखांखाय मो हायनो आईपीएफ दिबे बीजेपी जे अलायंस संमाने जागाबो दुर्भाग्यजनक हम 22 नं Kathalia-Mirza-Rajapura जेहेतु आईपीएफ दिना याकालिया हंखांखाय सिने आईपीएफ दिरगबो बीजेपी ना याकारि रिलिया सो आबनि बागै आईपीएफ दिने आनि अरने 22 नं Kathalia-Mirza-Rajapura नि विशेष खलायै जों आरो जागाबो कम्प्रोमाइज खलाया अमनि कारण खा 5टा असेंबली सिगमेंट बिसिंगा तिप्रासा काइसापना असेंबली सिगमेंट करे ते 5टा ब्लॉक जता मानजागो आबो बहायनो बेबा काइसापना तिप्रासा सोय ब्लॉक करे और जागाबो जोंनुगो प्रिवियस ने कम्युनिस्ट ने अंगै 10 इयर्स एडिसिने इएम शाखा परीक्षित बाबो ब 22 नং Kathalia-Mirza-Rajapura नि एरिया नि आनि साधारण पब्लिक साधारण भोटार्स नि बागै और दैवान्दाल हातिनि अवस्था नायदि अ एलाकाओ प्राय ने प्रिवियस 20 इयर्स कम्युनिस्ट ने चीफ मिनिस्टर बंखा त्रिपुरा ने मानिक सरकार तब 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী চামানি ইয়াগুলো একটা ত্রিপুরাসনি ব্লক করে একটা একলব্য স্কুল করে একটা নবোদয় স্কুল করে একটা কাহাম এডিসি এরিয়ানি বিসিঙ্গ হেকাব অ এরিয়ানি বিসিঙ্গ কাইসা শহর করে সো আবনি বাগৈ এনি পলিটিক্যাল পার্টি যে কোনো পার্টি ফনা অর জাগাবো কন্টেস্ট খাইনে ফাইदों আবसिनि কোনো অবজেকশন করে पियाबा जों दिनै आरो आईपीएफ दिनै अंगै जों कन्फिडेंस रहो अ 22 नं Kathalia-Mirza-Rajapura ले जेख्लायबोना जों आईपीएफ ति कप्लाय खलाय फुंनाय तै कैसे आरो जागाबो बुबाग्रानि कैंडिडेट नै जों पब्लिक ताबकबो अ एलाकानि जों एक्सेप्ट खलायमिया तामनि बागै हिंकांखाय बुबाग्रा बसय निजे निजे पलिटिकल पार्टी ब डिक्लेयर खलायजिमायाखौ सो बिनि पलिटिकल पार्टी ताबकनो इलेक्शन कमिशन नि थानिया बिनि कोनो ओरिजिनली डकुमेंट सबमिट खलायमानि करे ताबुक जे आरो जागाबो जे कैंडिडेट ना सपोर्ट खायो आ कैंडिडेट साबोनि हिंकाय त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी साबो हिंकाय आईपीएफ दिने एकालो पुस माया अंगै लीडरशिप माया अंगै निने बिखुब अंगै नाय आईपीएफ दिने हयते अंखरि थानाय राखबरक्सि त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी कताल पार्टी संसामाने आ त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी नि कैंडिडेट बरम गनांसिने डेविड मोराज सिंह नि बिने एक्टिविटीज हेकाबा बिनि हिस्टोरिकल ना नायखांखाय ब ओरिजिनली और जगाबा बिनि जेन्युइन भोटारसिया 22 नं Kathalia-Mirza-Rajapura नि ब ओरिजिनली भोटारिया बिनि भोटार साबो हंखांखाय किल्ला असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी हेकाबा किल्ला एरिया नि और जगाबा सिनि पब्लिक रक अबनो आं व्यक्तिगतभावे बनो आक्रमण खलायकक सामाने कगिया और ने पब्लिक रंगनि जेटा कमेन्ट हंकांखाय और ने पब्लिक रंगनि जेटा ओपिनियन हंकांखाय ब अ जागानि जेन्युइन भोटारिया सो बनो जों अ जागाबा जों लीडरशिप मानायनाय माया आबनि बागै बेलायखना आं आनि लोको रकना आं कबंनानि मोजंगो केबो हैरानि अंगनानि ककरै जों प्रिवियस ने 2015 मानिक सरकार मुख्यमंत्री तंफ्रबो Sukla Charan Noatia और धनपुर एरिया दिन 24टा प्रोग्राम खलाय थांगो 2015 बो Sukla Charan Noatia तंगो आईपीएफ दिन अंगै 2009 बो तंगो एवं 2012 बो तंगो 2013 बो तंगो 2016 बो तंगो 2017 बो तंगो जों अ एलाकानि आनि साधारण बरकनि बागै जों तिनि स्ट्रागल खलाय तंगो आबनि बागै अ एलाकानि चिनि बरकनि बागै कोनो कम्प्रोमाइज खलायमि अंगैना तिनि बीजेपी बाय फ्रेंडली कन्टेस्ट एवं अदर पॉलिटिकल पार्टी बाय जों फ्रेंडली
contest. Angkai je nang je koksil chamani je o elaka o tabu bo kaisa bo ekalai bo ringnok rogung yakho ba awai develop bung yakho kangke dr BJP Ipft Kathalai je sarkar khamani 3 বছর বুকাকা go 3 বছর ke kisapana wati ro khoro yakho প্রায় 14টা একলব্য কাতালি স্কুল তাবুক যে ফাইমানি 2018 নি অ্যাসেম্বলি নে যেটা ইলেকশনে পরে আইপিএফ তে বিজেপি এলাইট গভর্নমেন্ট যখন ফাইও 14টা একলব্য স্কুল কাতাল স্যাংশন অংখা আব বেবাকন অনলি এসটি ব্লক নি এরিয়া আব প্রায়োরিটি রেজাগো সো আনে 22 নং Kathalia-Mirza-Rajapura এসটি ব্লক করিনি কারণে ডনপুর এরিয়া নে আনে বড় যারা বিপিএল ক্যাটাগরি যারা নেনে অন্তোদয় ক্যাটাগরি যারা নেনে গরিব শ্রেণীর বড়রা যারা অসহায় অবস্থানি বড়রা বড় তিনি ইংলিশ মিডিয়ামে ফরংনানি মোচংমন ফরংই মাইয়া সো আপনি বাগে ফার্স্ট অফ অল যেটা নেনে অ জাগাবা একালব্য কই মানে কারণ তো মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী 20 বছর দঙ্গই বতামনি খাই কালাংমাইয়া পরীক্ষিত বাবু 10 বছর এডিসি অ এলাকানি ইএম চাখা বতামনি বই খাই মাইয়া আং প্রাউড দঙ্গই কক সামনে কগিয়া দুই ওয়ানদাল হাতি নসং অন্তত এডিসি এরিয়ানি বিসিঙ্গ সিনে শহর অংনানি থাংতানিব সিনে কনস্টিটিউয়েন্সিনিব অর দুইওয়ানদাল হাতি ননস সিটি প্রমোট খাইনে বাগৈ সিনে হাই লেভেল মডেলিটি কমিটি নি থানিব অলরেডি আনি ব্যক্তিগতভাবে অর্গানাইজেশন অঙ্গৈ পার্টি অঙ্গৈ মেমোরেন্ডাম সাবমিট খালাইজাক দং angkai je o elaka o nang je kaplai ngai phaikan khangke Ipft BJP ni bisingai to edisi hafang khaka ke puila o elaka bage o samono nang yagrnai বেলাইখানে নাংকক মানে কক সঙ্গরা ইলেকশন ক্যাম্পেনিং পদরে পর বরক নি নগ থাঙ্গো পদরে পর বরক বাইসং মালায়ো পদরে পর বরক বাইসং ডিসকাশন খালায়ো এলাকানি যেটা তাবক ফার্স্ট অফ অল যেটা চাহিদা হেকবা এরিয়ানি যত নিসলে পাবলিক নি যে ডিমান্ড অংখা তাবক একালব্য স্কুল মাস্ট বি তবনানি নাঙ্গো এসটি ব্লক তবনানি নাঙ্গো মান খাঙ্কা নবোদয়া স্কুল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি আ স্কুল বো এলাকাও তবনানি নাঙ্গো তেইনিনে যেটা ও এলাকাও সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিস করে তাবক ও এলাকানি সাবজোনাল অফিস বড় হংকাই জেনারেল এরিয়া বা সো আনে কমিটমেন্ট অমন তংনাই जों 100% 22 नং Kathalia-Rajapura ni जों उइ नং नाय उइ नং माने लगे लगे न सिनि जे पाब्लिक नि डिमान्ड तमाने आपनो आं कार्यकारी खालायनानै बागै एडिसि नि अथॉरिटी नि माध्यमे काउन्सिल नि माध्यमे अधिवेशन नि माध्यमे आं जिकुनु समय आपने आनि स्टेप दंनाय बेला बेला खर हामबाय निने अमाहाय बिजी टाइम शेड्यूल नि बिसिंतिबो कम्पिटिटिभ नो जरार मान बागै बेला बेला खना हामबाय बेला खेन नरक ओके नुखा अबंखा बंखा 22 Kathalia-Mirza-Rajapura आसुकथायनि कैंडिडेट Ipft नि कैंडिडेट ताकुक Sukla Charan Noatia बनि कक नि बिसिंतिने जों साइमाखा या अ एलाका ताम ताम जोंजाल त हायकबा अ जोंजाल नो सकमान थांतनि bo kepala ingi pheka tam tam khalaine abo sai khanaraka aga nai tone khabang takutai bukhok song kubun edisi asuk thai de rongni kok rong no bo tui phaina kok sare nei tini bagai asuk ting sideng jatun no khulukka